Abilidad sang indigenous people sa patag sang sinaunang mga hampang ginpasalida sa IP Games Visayas Leg 2024. Yaring balita nga aton gintutukan. Literal nga napa-throwback sa mga ginatawag nga larong Pinoy ang mga nagpasakop kag mga naglantaw sa ginhiwat ng Indigenous Peoples Games Visayas Leg sa Manuel Torres Sports Complex sa Bago City, Negros Occidental. Ginpasarida ang pagpanit sa lubi, kadang-kadang, palusebo, pana, kag iban pa nga sinauna nga mga hampang nga sama-sami wala na ginahimo sa bago nga henerasyon. Si Alberto nga miyembro sang IP sa Bago City nalipay sa oportunidad nga ipakita ang hampang nga tubtub subong kuno wala nila ginakalipatan. Gusto man namon nga maipakita man sa publiko nga ang tribes Bukidnon wala nagapadayon ang amon nga mga paghiusa sa amon nga tribos. Dalang iya pa na nga ginhimo, kumpiyansa ang ini nga partisipante nga magdaog sa kompetisyon. Oo, kapangayam. Mga baboy talunon, ibubura ko nito, kaguhay niyo. Tani, magdaog mo kami. Klayom na sa mga linan. 17 tanan ka LGUs ang nagpasakop sa aktibidad nga ginpangunahan sa Philippine Sports Commission kaupo ng National Commission on Indigenous People kag Bago City bilang host sa bunga tuig. Pinaagi sa aktibidad, makilala ang kinamatarong sa mga miyembro sa indigenous community nga amo ang una nga nag-istar sa isla sang Negros. Narito po ang Philippine Sports Commission na yon upang maging kaisa ninyo sa pangangalaga ng mga tradisyonal na larong inyong kinalakihan at upang ipakilala rin ito sa mga kabataan. May ginaprepara naman nga dugang nga programa ang LGU kag probinsya para makabulig sa ikaayong lawas, ilistaran kag iban pa nga kinahanglanon sa IP community. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas.